Punta tayo sa YouTube app. Click natin. Tapos, click natin yung icon natin sa itaas. Tapos, your channel. Tapos, dito na tayo guys. So, click natin yung 3 dots. Tapos, click natin yung help and feedback. Tapos, describe your issue. So, lagay natin yung manage your channel icon. Tapos, click natin yan icon. Click, tapos yan. Yan na guys. Ganyan siya. Tapos, Google account setting. Yan guys. Loading pa siya. Yan guys. Yan na yun yung account ko. Tapos, click natin yung nasa itaas. Yan. Tapos, dyan, click natin yung select a photo from your computer or cellphone. Yan guys. Click nyo lang yan. Tapos, pag na-click nyo na, ayan na siya guys. Example lang natin yung profile photo ko. Hindi ko muna siya papalitan guys kasi bago ko pang napalitan siya. So maghanap na lang tayo ng iba as if na lang napapalitan ko. Yan guys, maghanap muna tayo guys. Wait lang guys ha. Sandali lang guys. Ayan na guys. Dito na tayo maghahanap ng pang profile picture natin. As if lang po yan guys ha. Tapos back to YouTube tayo, YouTube channel tayo. Andito na tayo sa YouTube channel natin. So makikita natin sa itaas guys kung napalitan na ba ng picture yan. So salamat guys, tapos na tayo. Thank you for watching.